सखी देखो ना मु तुमके भी धरी नहीं आ तमें नहीं भी ए मु आंखें बटी खोली दियो हां ए बाउला सत्सरे तो मते धरी पके जा हाले संगा ए मकरा आला लुच्चू काली खेलते कोन अब खेलले बाने किलो मते भारी कष्ट होची मो जम्मा खेली परबिनी मो तुमको जितकी कष्ट होची ताठारु मते बेसी कष्ट होची लो ई मो ए बाउला सुनुची ए फुल्ला बनटा केते सुंदर देखा जाउछे आ तमे को खेलले बानी अले की तमे सिने सुंदर फुल बन देखि परछ हेले मु कोन देखि परछ ना हां आलो तमे सिने देखि परना बाउला मु तो तुमको सब कते कहबी ना ए बाउला हां ए बाउला सुनुची बाउला लो ए बाउला ए बाउला कौन है मो चुई जाई मालती मियाली no. उड़ी बाबा ए बोलो आलो तुम कोन हला केम कहछती ए बोला मत लागुची ए जंगले ना वन्य जंतु मन अछंती ए पाकली आलो जंगल रे बाघ मान नथिबे कोन मनुष्य लोक थिबे किलो मत डर मारुची म ए बोला तुमे डर ना रे बोला तुम पई म अछि सतरी संग घर को कोन त चली जिबे किलो हां बाबा ठीक अछि तुमे से पट को मकर तुम पट्टीटा खड़ी दछ मु सीखला खोला हां ए बोला कौन ला खड़ी दछ लो
আলো এ জরি ফুল আলো এ কুমড়া ফুল আলো এ পাটবেনরা তমে সুন্দরী কে মই সুন্দরা হয় গো নদীর পানি ঝলমল আরে বদর পানি টলমল মুই তমকে পাইছি ভাল আসব বাইলে জলদি চাল দিহে ফুটি গলা ন সরম ঝাল আর নাই হুয়া ন গেল আরে জলদি আসো বাইলে জলদি চাল এ সজনী সংগাত বইল মানে আলো তমকু কেতেবেলରୁ ମୋ ରସିକିଆ ସାଙ୍ଗଟା ଡାକୁଛି ସଜନୀ ମିତଣୀ ମକର ଫୁଲ ବଉଳ ବୋଲି ତମେ କଣ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଡାକଟାକୁ ଶୁଣି ପାରୁନ କଣ ମ ନାଇଁ ମା ଶୁଣି ପାରୁନ ଏ ନଟିଆ ଏମାନେ ତ ଡାକଟାକୁ ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏମାନେ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି କଣ କହୁଥିଲେ କି ଏ ସଂଗାତ ଏଇ ଶୁଣ 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 କଣ କହିପାରୁଛି କହୁନା ଆଲୋ ତମ ଚାରି ଜଣ ଭିତର ମୁଁ କାହାକୁ ଡାକୁନି ମ ତ ଏଇ ତମ ମଝିରେ ଯେ ଠିଆ ହେଇଛି ସୁନ୍ଦରୀଟା କିଏ ଇଏ କି ନାଇଁ ମ ଇଏ ସିଏ ବି ନୁହଁ ତାହେଲେ କିଏ ତମେ ବି ନୁହଁ ତାହେଲେ କିଏ ମ ଏ କହୁନା ସିଏ ଭିତରେ ଅଛି ଏ ମକର ଆଲୋ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଲୁଚକାଲି ଖେଳଟା ଖେଳୁଥିଲି ମ ଏ ଇଏ ନୁହଁ ଉଡି ବାବା ପାଗିଲିଟା କଣ ମୁଁ କିଲୋ ହଁ ଆରେ ମୁଁ କିଲୋ ଆମକୁ କିଲୋ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମକୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଦରକାର ଅଛି ତୁ ନୁହଁ ମ ଏ ସଂଗାତ ମାନେ ତମ ସେଇ ସେଇ ସଂଗାତ ସୁନ୍ଦରୀ ଏ ଆସ ଆସ ଆରେ ଆସ ଆସ ଏ ଆସ 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 ଆସଲୋ ଆସଲୋ ଏ হইল সুন্দরী সংগাত তোমাকে কেতেবেলু ডাকুছি আলো মো ডাকুটা কোন তুমি শুনি পার না কোন মো ଆପଣଙ୍କ ଡାକ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ ନା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣି ପାରୁଥିଲି ଏ ସଂଗାତ ବଇଲ ହେଲେ ମତେ ଲାଗିଲା ଆପଣ ମତେ ନୁହଁ ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ବୋଲି ହେଇ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଡାକିବି ଯେ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋଟା କି କାମ ଅଛି ଆଉ ମୋ ପାଖରେ କଣ କାମ ଅଛି କୁହ ତମ ପାଖରେ କାମ ଅଛି ମ ତମେ କଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭୁଲିଗଲ ଆଲୋ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପରା ଆମେ ଲୁଚକାଲି ଖେଳଟା ଖେଳୁଥିଲେ ତୁ କଣ ଆଲୋ ଗୋଟାଏ କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଡାକିଛି କଣ ପଚାରିବି ସତ କହିବ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ସତ କହିବ ହଁ ହେଇ ଶୁଣ କୁହ ଏଇ ତମ ଚାରି ଜଣ ସୁନ୍ଦରୀ ସଂଗାତକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ତମେ କୁଆଡେ ଆସିଥିଲ ଏଇ ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା ତମ ପରିଚୟଟା କଣ ତମେ କହିପାରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମତେ ପରିଚୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି
ମୁଁ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମନା କରିପାରିବି? ସତରେ ହଁ ସତରେ ସତ୍ୟ କହୁଛି। ତାହେଲେ କୁହ କୁଆଡେ ଆସିଥିଲ? ତାହେଲେ ଶୁଣ, ଦେଖ ନାହିଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ। ଆଲୋ ଦେଖୁଛି ତ। ମୁଁ ଏ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ଝରଣା କୂଳରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଓ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତ ତମେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲ? ଆଉ ତାପରେ କଣ ହେଲା? ଆଉ ଦେଖିଲି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲବନକୁ। ଆଉ ଏ ଫୁଲବନରେ ମତେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇଠି ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲି। ମ ତାମାନେ ତମେ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲ? ଆଉ ସ୍ନାନ କରି ସାରିଲା ପରେ ତମେ ଆନନ୍ଦରେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳଟା ଖେଳୁଥିଲ? ପରା। ଆଲୋ ତମ ପରିଚୟଟା? ଆଉ ମୋ ପରିଚୟ କୁହ। ମୁଁ ହଉଛି ଜୟନ୍ତଗଡ଼ ରାଜକୁମାରୀ। ହେ ରୁହମା, ତମେ ଜୟନ୍ତଗଡ଼ ରାଜାଙ୍କ ଝିଅ। ଆଉ ତମ ନାଁଟା କଣ? ଆଉ ମୋ ନାଁ ହେଲା ସଙ୍ଗୀତା। ଓ ସଙ୍ଗୀତା। ହଁ ପରା। ହେଲେ ଗୋଟାଏ କଥା, ତମକୁ ସଜନୀ ସଙ୍ଗାତ ବଉଲ ମିତଣୀ ନ ଡାକି ତମକୁ ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲି ଡାକି ପାରିବି? ନିଶ୍ଚୟ ଡାକିପାରିବି। ଆଲୋ ସୁନ୍ଦରୀ ସାଙ୍ଗ ସଙ୍ଗୀତା। ଆଲୋ କଣ ହେଲା? ତମେ ଠିକ କହିଛ, ତମ ନାଁଟା ସଙ୍ଗୀତା। ଆଉ ତମ ବାପା କିଏ? ତମ ଜନନୀଙ୍କ ନାମଟା କଣ କହିପାରିବ? ମୋ ପିତା ଆଉ ମୋ ପିତା ହଉଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତଗଡ଼ ରାଜା, ନାମ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀ ବୀରସେନ। ଓ ଆଉ ତୁମ୍ଭ ଜନନୀଙ୍କ ନାମଟା କଣ? ଆଉ ମୋ ମାତା ଗର୍ଭଧାରୀ ମାତା ମୋର ହଉଛନ୍ତି ନାମ ତାଙ୍କରି ଅଟଇ ସୁଶୀଲା। ଏଥର ଠିକ ବୁଝା ପଡିଲା ସାଙ୍ଗ, ତମେ ହଉଛ ଜୟନ୍ତଗଡ଼ ରାଜା ଶ୍ରୀ ବୀରସେନ ଏବଂ ମହାରାଣୀ ସୁଶୀଳାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଅଡ଼ିଅଳ ଝିଅ। ନାମ ତମର ସଙ୍ଗୀତା। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଏଥର କଣ ତମେ ପଚାରିବନି ମୋ ପରିଚୟଟା କଣ? ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ଆରେ ଦିଅନ୍ତୁ ନା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ। ତାହେଲେ ଶୁଣ ନା, ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ପାଖ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ରାଜା ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପଙ୍କ ସାନ ଭାଇ। ଆଲୋ ମୋ ନାମଟା ହେଉଛି ବଳବନ୍ତ ବଲୁଆଲୋ। ସତ କହୁଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ନଟବର ସହିତ ଆସିଥିଲି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ବସନ୍ତ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏଥର କଣ ତମେ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ରାଜଉଆସକୁ ଚାଲିଯିବ? ସତରେ ତ ଆମକୁ ଏଇଠି ଅନେକ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେଳ ମାନେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଯିବା। ଚାଲ। ସଙ୍ଗୀତା लो सत्रीगण तुम चली जाउथला घर को। हाँ हाँ ए संगीता लो तमे जदि घर को चली जीवो ताले ए बलवंत बड़ुआ भीतर थिबा गुटे गोपन कथाटा सारा जीवन कहि परिबनी। गोपन कथा पुनी कोन छी? हां मां आलो जने जुपक जेमिति गुटे जुपति ठारे प्रकाश करथाए ठीक कि सेमिति गुटे गोपन कथाटा सतरे ना खाना शीघ्र कहत ना हेले से गोपन कथाटा तमे सुनि साइला परे मो परे रागी जीवनी तो जमा रागी बिनी जमारु न रागी जीवनी तो ना रागी बिनी सत्य कहउछ मु तमको भल कौन 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 हे तो तमे रागी गलो पागल कोन हे अरे मो तुमको भल पाए खेल खेली ननी देवी गोटे बाड़ी धन जीवत छिड़ी सजनी सजनी आलो मो सजनी हे नोटिया अरे मु राजा झिया संगीता सहित कथा होची अरे तू काहा को भल पाउछु को ए मानो को भल पाउछु ए संगत माने तमे कोन सतरे मो संगठटा को भल पाउछु नाले हम समिति का झिया नुए हे मो संग भी समिति का
पुओ नुहे मो ताले कहूच कौन पाई आलो तुमको देखिला परे कहिदेला भल पाए बोली हां वर्ण का हे संगतल मु तुमको चुप कर कहूची मु कहली ना मते प्रेम शब्द जमार भल लागनी कहूची आलो तुमको भल पाए बोली कहिदेला बेले को तुमे एमिति रागी जाउ छ काई कि मो कालो नागुणी बोरी भो भो हेले कोन चलिबो हां तमे कोन भल पाइबा कथाटा आगरु जानिछ मु प्रेम विषय ना सब जानी छी ए तम मुहर जणा पडुची तमे गोटे पुराना खेलाडी हे मुत्तमकु भल पाए राजनंदिनी 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 मोरा चाहेले तमे हपपट रानी कहानी मरो कहानी कहानी मरो कहानी सुंदरी संगीता लो सतरे तुमको देखिला बेले ठो मु भल पाउछिल प्रेम करूछि चुप कर कहूची आ योग्यता अनुसार तमे होछ राजा छियो आ मु होछि राजा पुओ आस आमे दोहे बांधी देबा प्रेमर बंधन कर 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 योग्यता अनुसार तमे गोटे राजा पुआ नाही हां त वाह आओ मु गोटे राजा झिया तमे ठीक बुझिलो हां 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 ता माने तमे राजा पुआ बोली तमे राजा पुआ बोली मु कोन एमिति कुकुरा को प्रेम करबी हां ए संगीता तमे राजा पुआ बलवंत सहित कथा हेउछ आलो मते कुकुर संबोधन करी तमे बरंग अपमानित करिछ मते बाधी जाउछ हां बाधी जीवनी कोन अरे तुमको जदी मु कहबी तमे गोटे झियो नुह तमे गोटे मनीष माने पुओ पिलटा ए देखो 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 ये राजकुमारी चेहरा रे गोटे पुओ पिलार गुण अछि चुप कर कहूची चुप चुप कर तमे अरे झियो पिला माने एमिति रागंती नाही भल पाइबाटा गोटे सुंदर शब्द अरे लाज होउची झियो मानक असल अलंकार तमे तो रागी जाउछ मूर्खा मु गोटी राजकन्या सामान्य जो जमर भावनी छि 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 आ राजकन्या जमर का गुडरी देखछि राजकन्या छि 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 लो राजकन्या तमे राजपुओ हबा कथा हे आलो तमे मते स्त्री करिनियो तमे मो स्वामी हे जाऊ मो भल हबो देखिबा मो पाखरे केते लाज रहिबो लाज हेइलो आलो संग माने देखो तम संग गुटी के बुझी पारु न तमे नालो नालो हे पारबनी ना हौ टिके चेष्टा करिबा चेष्टा करके देखु ना ए तमे रागी गले मु रागी जीविनी म अपर्णन पशु समा शरीनु रमा उमा अपर्णन पशु समा शरीनु रमा उमा मनाउ करना गो सुना हरिणी मनाउ करना गो सुना हरिणी मोर चाहेले तमे अपपट रानी दिवा कहानी प्रेमर कहानी दिवा कहानी प्रेमर का हा इनी
को जाउछि तमे तम संग मान को पछपटे लुचि जाउछ हेलो तम चारि जन सुंदरी सांग को जति मो गछरे बांधी दिए मुथिया पर्यंत ए मो सांग मानकर किछि भी हबनी कहूची कौन कहला तमे थिबा पर्यंत तम सुंदरी सांग मान को किछि हे परिबनी जमर किछि हबनी हे सुन सुन हेलो आलो शेष थर पाई मु तुमको कहूची मो प्रेम रे तुमे राजी हे जाओ जमर नुहा मु तुमको भल पाए आलो भविष्य रे तुमे कर्नाटक राज्य रे रानी हबल रानी हब ए मूर्ख गोटे राजकन्या को धन संपत्ति राज्य लोभ देखौछु राज्य लागला कथा हे आलो तमे मो मन हृदय को ए पर्यंत बुझी साइलनी राजकन्या संगीता हे सुन किंतु गोटाई कथा मन रखुछो हे आलो तमे प्रथम प्रेमटा को मना कर दउछो किंतु जते बेले तुमको आउ जने पोटा निवेदन करिवो प्रेमटा सफल हबनी तमे कौन हम जानिଛ आलो तमे सेई प्रेम रे सफलता हे परिबनी मो जणा पडुछि तम प्रेम को नै झगड़ा सृष्टि हबो झगड़ा तमे गोटाए डाहाणी साजी आउ अन्यर प्रेमटा को भांगिबो जणा अनरे पछके पडु मोर पिंड चाहे तोर प्रीति बंधन अनरे पछके पडु मोर